नाज़रीन, वो खबर आ गई जिसका नून लीग को डर था और इमरान खान को इंतजार था, और पीडीएम का अब जिक्र क्या करना वो तो रही ही नहीं। इस पर तो तमाम सियासी जमातों ने फातिहा पढ़ ली है। अब पाकिस्तान की सियासत में जिसका जिक्र होगा वो सिर्फ इमरान खान है, जो कि सियासी और मुआशरती लिहाज से वो तमाम फतूहात हासिल कर चुके हैं जिसका ख्वाब कभी बड़े मियाँ ने देखा था। इनका तो ख्वाब कोई पूरा नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान की मेहनत जरूर रंग लाई है। आज की वीडियो इमरान खान की इन्हीं समरात से मुतालिक है और कुछ ऐसी खबरों पर भी मुश्तमिल है जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली खबर तो यह है कि 14 नवंबर को मुल्क की सियासी तारीख में एक नया बाब रकम होने जा रहा है। 14 नवंबर को फैसला होगा कि कप्तान अवाम में होंगे या मजीद अडेला जेल की जीनत बनेंगे। इस पर तो रोशनी डालेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको एक ये ब्रेकिंग न्यूज भी देते जाएं कि नून लीग के अहम और सीनियर तरीन रहनुमा ने आखिरकार वो फैसला कर ही लिया है जिसका बड़े मियाँ को डर था और मरियम नवाज की भरपूर कोशिश थी कि वो काम हो जाए। ऐसा क्या हुआ जो बड़े मियाँ की हवाइयां ही उड़ गई हैं? मरियम नवाज की किस बड़ी कोशिश का खमियाजा नून लीग को भुगतना पड़ रहा है? 14 नवंबर को क्या होने वाला है? इसहाक डार ने अब कौन सा नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया? बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, सियासी रंगबाजों ने खान साहब पर जो मुसीबतों के पहाड़ तोड़े, इससे वो कमजोर नहीं हुए बल्कि मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं, क्योंकि अब खान के हमायतियों की तादाद दुगनी हो गई है। जबकि इतलात ये भी हैं कि तहरीक इंसाफ को खत्म करने वाले अब खुद खत्म होने वाले हैं और पीटीआई दोबारा से एक मजबूत पार्टी बनकर सामने आने को है। जबकि दूसरी जानब ये भी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि इमरान खान को दोबारा सियासत में लाने के लिए 14 नवंबर का दिन मुकर्रर कर दिया गया। इस दिन ने नून लीग को तो परेशान किया ही हुआ है, साथ ही साथ कुछ ऐसे हलके भी महवे हैरत में हैं कि इनकी समझ में नहीं आ रहा कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। उधर नून लीग में भी टूट फूट का सिलसिला शुरू हो गया। क्या शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग छोड़ चुके हैं? ये दावा करने वाला कौन है? क्या इसहाक डार पार्टी में बड़े मियाँ की जगह संभालना चाहते हैं? पीटीआई को अब कौन सी बड़ी खुशखबरी मिली है? क्या शाहिद खाकान अब्बासी तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले हैं? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। कप्तान आ रहा है, अवाम इस्तकबाल की तैयारी पकड़े। ताकतवरों ने भी अपनी तोपों को रुख शरीफ बरादरान की जानिब मोड़ दिया। कहा जाता है कि ताकतवरों ने बड़े धड़ल्ले से पीडीएम को इक़्तिदार सौंपा और कप्तान को सियासत से दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर किया, और अब यही ताकतवर हल्के न सिर्फ अपने किए पर पछता रहे हैं बल्कि अपने फैसलों से यूटर्न लेने के लिए पर तोल रहे हैं। 14 नवंबर को क्या होने वाला है और क्या शाहिद खाकान अब्बासी पीटीआई में शामिल हो गए हैं? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकजई ने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के दोस्तों को कहा था, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुश्मनी में हद से आगे ना जाएं। नवाज शरीफ को हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात करने की सजा दी गई। दुनिया भर के ममालिक हमसाया ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात बना रहे हैं। नवाज शरीफ आइन के साथ खड़ा रहा है। जब तक मियाँ नवाज शरीफ जमहूरियत के रास्ते पर रहेंगे, हम उनके साथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महमूद अचकजई ने कहा कि मुल्क में 3 साल बाद वज़ीर-ए-आज़म को जेल भेज दिया जाता है। मैंने पीडीएम के दोस्तों को कहा, आप लोग खाई में गिर रहे हो। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के ममालिक हमसाया ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात बना रहे हैं। नवाज शरीफ आइन के साथ खड़ा रहा। जब तक मियाँ नवाज शरीफ जमहूरियत के रास्ते पर रहेंगे, हम उनके साथ हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका, मुल्क बहरान में है, सबको मिलकर पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। उधर कप्तान के सिर्फ 4 साल दौरे इक़्तिदार ने सियासी हरीफों को तिगनी का नाच नचा कर रखा है। क्या एस्टैब्लिशमेंट, क्या ब्यूरोक्रेट्स, अब तो सब ही खान साहब की सियासी कारीगरियों को मान गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्तें एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ख़ुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन ने 14 नवंबर को शाह महमूद कुरैशी केस की समाअत इमरान खान के साथ मुकर्रर कर दी। इस सिलसिले में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में एहतजाज तोड़फोड़ के तनाजुर में दर्ज मुकदमात में इमरान खान और शाह महमूद की जमानत के दरख्वास्त पर समाअत हुई, जहां इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन ने दरखास्तों पर समाअत की। पीटीआई वकला खालिद यूसुफ, वकील सरदार मसरूफ, मिर्जा आसिम बेग अदालत के सामने पेश हुए। प्रोसिक्यूटर छुट्टी पर होने की वजह से अदालत के सामने पेश नहीं हुए। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से चेयरमैन पीटीआई के 3 जमानत की दरखास्तें बहाल की गई थी। एटीसी को जमानत की दरखास्त दोबारा सुनने की हिदायत की गई। मालूम हुआ है कि वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत भी 14 नवंबर तक मुलतवी हुई है। शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी अदालत के सामने पेश हुए।
عدالت نے استفسار کیا کہ اگر آپ کی درخواست عمران خان کی درخواست کے ساتھ ہی سن لیں تو ٹھیک نہیں۔ اس پر وکیل علی بخاری نے کہا کہ میں تو ابھی تیار ہوں، عدالت مجھے سن کر فیصلہ کر دے۔ شریک ملزمان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، ہماری بھی ضمانت ہونی چاہیے۔ اس پر وکیل علی بخاری نے کہا کہ میں تو ابھی تیار ہوں، عدالت مجھے سن کر فیصلہ کر دے۔ شریک ملزمان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، ہماری بھی ضمانت ہونی ہے۔ پروسیکیوٹر نے بھی کہا تھا شریک ملزمان کی ضمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں، پولیس اگر شاہ محمود کے خلاف بھی لکھ کر لے آئے تب بھی ضمانت تو کنفرم ہونی ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر خزانہ اور سینٹ میں قائد ایوان سینیٹر اسحاق ڈار نے صدر مملکت عارف الوی سے معافی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ جیو نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے 2 مرتبہ آئین شکنی کے مرتکب قرار دیے جانے کے بعد صدر عارف الوی کو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے معافی ہو جانا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا کہ نواز شریف کسی کے ساتھ پھڈا نہیں کرتے، ہمیشہ ان کے ساتھ پھڈا کیا جاتا ہے۔ میاں نواز شریف عدالتی کارروائی کے بغیر الیکشن لڑنے کے اہل ہیں یا نہیں، اس کا جواب نو کومنٹ ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی بات کر کے صرف انتخابی کھیل کھیل رہی ہے۔ ایک اور سوال پر سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ ڈالر کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس سوال کا جواب فی الوقت رہنے دیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آصف زرداری کہتے ہیں کہ میں میاں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، اس پر کیا کہیں گے؟ اس کے جواب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ کسی کے خواہشات رکھنے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس سوال پر کہ نون لیگ لاڈلی بن چکی ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، اسحاق ڈار نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو آپ کی بات کو درست سمجھا جا سکتا تھا۔ شاہد حقان عباسی کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ری امیجننگ، ڈی امیجننگ اور نیو امیجننگ کے بارے میں مجھے علم نہیں، لیکن جہاں تک سنا ہے انہیں نواز شریف کے استقبال کے لیے بلایا گیا لیکن وہ نہیں آئے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں، انہیں اپنی راہیں جدا کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اب ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہد حقان عباسی اب چونکہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، اسحاق ڈار یہ خود بھی مان چکے ہیں اور اب شاہد حقان عباسی تحریک انصاف میں شامل ہوں گے یا وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے، اور الیکشن لڑنے کے بعد پھر وہ دیکھیں گے کس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی ہے۔ مگر ابھی تک شاہد حقان عباسی کو یہ لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن لڑیں۔ ادھر سے چودھری نثار، ان کو بھی یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں اور آئندہ کی حکومت سنبھالیں۔ جہاں تک سنا ہے انہیں نواز شریف کے استقبال کے لیے بلایا گیا لیکن وہ نہیں آئے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں، انہیں اپنی راہیں جدا کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اب ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہد حقان عباسی اب چونکہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، اسحاق ڈار یہ خود بھی مان چکے ہیں اور اب شاہد حقان عباسی تحریک انصاف میں شامل ہوں گے یا وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے، اور الیکشن لڑنے کے بعد پھر وہ دیکھیں گے کس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی ہے۔ مگر ابھی تک شاہد حقان عباسی کو یہ لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن لڑیں۔ ادھر سے چودھری نثار، ان کو بھی یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں اور آئندہ کی حکومت سنبھالیں۔